میں خدا کے خادم پاسٹر فرانسس حیات کا چرچ ہے، وہاں بائبل اسٹڈی ہوتی ہے۔ تو آج انہوں نے بائبل اسٹڈی کے لیے افسیوں کا خط کے متعلق ہم نے وہاں خداوند کا کلام سیکھا ہے۔ ابھی تو تعارف ہی تھا اس کا آج، اور شاید اگلی دفعہ بھی ہو، اور اس لیے میں تھوڑا لیٹ ہوں۔ آئیے اس وقت ہم خدا کا کلام سیکھیں۔ نہمیہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے چیپٹر میں ہم نے چند باتیں دیکھی تھیں، اور آج دوسرا باب ہے۔ دوسرا مائک بھی دے دو تاکہ نیچے سے یہ حوالہ پڑھا جائے۔ جی پڑھیں دوسرے باب کی پہلی آیت۔ پڑھیں۔ جی اسلام پڑھیں۔ چل ارتکششتہ بادشاہ کے 20ویں برس نسان کے مہینے میں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ جب آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ کیسلیو مہینہ۔ تو یہ مہینہ کیسلیو کا مہینہ اور نسان کا مہینہ، یہ نومبر سے مارچ تک کتنے، جو میں کہتا ہوں کہ 4 مہینے تک اس نے دعا کی، تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ ہے 4 مہینے کا۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ میں جا کر خداوند نے اس کی آواز کو سنا۔ 4 مہینے تک اس نے دعا کی۔ اگر نہمیہ 4 مہینے تک دعا کر سکتا ہے تو ہمیں سال بھی کرنی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کئی لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں اسی ریگولر، بلکہ وہ ٹھنڈے ہی پہ آ جاندے نے بعد جس جوش سے انہوں نے دعا شروع کی ہوتی ہے وہ جوش سارا کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج نہمیہ کی زندگی سے کوئی بات نہیں، اگر آپ میں سے کسی کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہے تو وہ تنزیہ نہیں ہے، وہ ایک طرح سے حوصلہ ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، آپ نے سوچا اتنے ہی دعائیں میں نے کی ہیں، ابھی تک میری دعا کیا نہیں کی۔ تو ایسی بھی دنیا میں لوگ ہیں جن کی سالوں سال دعا کے بعد، ابراہم کی دعا کتنی دیر کے بعد پہنچی ہے؟ 24-25 سالوں کے بعد۔ تو اس کا مطلب دعا سنی گئی۔ اور زکریا کی اولاد کے لیے دعا کہیں جوانی میں کی ہوگی تو اولاد کہاں ملی؟ بڑھاپے میں۔ تو آج جو پہلا پوائنٹ ہے کہ دعا نہیں چھوڑنی، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ بہت دفعہ آپ کو لوگ مذاق کریں گے، بہت دفعہ لوگ آپ کے بارے میں ہنسیں گے، کئی دفعہ آپ کا اپنا ہی کوئی شخص کہے گا آپ کی دعائیں کدھر جا رہی ہیں، نہ آپ کے گھر میں کوئی تبدیلی ہے، نہ آپ کے کوئی بچوں میں تبدیلی ہے، نہ آپ کی کوئی منسٹری میں تبدیلی ہے، نہ کوئی آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، نہ کوئی آپ کی خدمت بڑھ رہی ہے۔ لیکن آپ لگے رہیں، آپ لگے رہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کے جیتے جی لوگ نہیں بدلے، لیکن جب وہ مر گئے تو ان کے بعد بھی جو دعائیں انہوں نے کی تھی وہ کیا رہے؟ وہ زندہ رہے۔ وہ ان کی دعائیں سنیں گئی، ان کی دعاؤں کا جواب ملا۔
اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ خدا کے حضور کیا ٹھہری؟ مقبول ٹھہری۔ اس لیے دعا کرنا بند نہ کریں۔ کیا جی بولو؟ دعا کرنا، دعا نہ بند کرے۔ نہمیہ نے کتنی دیر دعا کی؟ میں سوچتا ہوں نہمیہ سوچتا ہوگا آج بادشاہ سے بات کروں گا، آج بادشاہ پر یہ واضح کروں گا، آج بادشاہ کو یہ بتاؤں گا، لیکن پھر وہ کیا کرتا تھا؟ رک جاتا تھا۔ شاید کئی دفعہ اس نے سوچا ہو، کیونکہ 4 مہینے جب کسی کو غم لگا ہو تو آپ کو پتہ ہے جو آپ کے دل میں غم کی بات ہوتی ہے نا، آپ کہیں نہ کہیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شیئر کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کو کوئی غصہ ہے، آپ کو کوئی ناراضگی ہے، آپ کو کوئی غم ہے، آپ کی ایون خوشی کی بات بھی آپ کیا کریں گے؟ بتانا چاہیں گے۔ لیکن اس نے 4 مہینے تک صرف دعا ہی کی، اور دعا مواقع پیدا کرتی ہے۔ موقع پیدا ہو گیا ہے، اور یہ بھی سمجھیے موقع کیا پیدا ہوا کہ وہ حسب معمول میں لے کر بادشاہ کے حضور پہ آیا، لیکن اس کا چہرہ کیا ہے؟ اداس۔ اور بادشاہ سمجھدار ہے، بادشاہ کوئی عام بات تو نہیں ہوتے۔ بادشاہ کا لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھی سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے باوجود کہ تو بیمار نہیں ہے۔ حالانکہ جدو چہرہ اداس ہوئے تو ہر بندہ پوچھتا ہے کہ تو، لیکن بادشاہ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ بندہ بیمار نہیں۔ آپ کسی کا چہرہ اترا ہو تو آپ پوچھیں گے نا کہ اس کو کیا ہوا ہے بھائی، بیمار ہو، کوئی تکلیف ہے؟ لیکن بادشاہ نے کہا باوجود تو بیمار نہیں ہے تیرا چہرہ کیوں اداس؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بادشاہ کے حضور اول تو کوئی بن بلائے جاتا نہیں تھا، تو پھر اداس چہرے کے بغیر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا نہیں کر سکتا تھا؟ یہ پچھلی دفعہ ہم نے باتیں دیکھی تھی کہ یہ کوئی بادشاہ کے حضور جو ہے وہ اداس چہروں کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، لیکن جو ہے وہ یہ نہمیہ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو پہلا باپ ہے نہمیہ کی کتاب کا، یہ نہمیہ کی خدا کے ساتھ کشتی ہے، جیسی یعقوب کے ساتھ، یعقوب کی خدا کے ساتھ کیا تھی؟ کشتی تھی۔ نہمیہ کی بھی خدا کے ساتھ کس میں؟ اور میں نے آپ کو شاید بتایا ہے یا نہیں بتایا کہ زیادہ تر ہماری کشتیاں شیطان کے ساتھ نہیں ہیں، خدا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن کسی وقت آپ سمجھیں گے۔ کس کے ساتھ ہے؟ جب اصل برکت ملی یعقوب کو تو کس کے ساتھ کشتی کر کے ملی؟ پہلے وہ کن کے ساتھ کشتیاں کرتا رہا؟ انسانوں کے ساتھ۔ کبھی بھائی کے ساتھ اس کی کشتی شروع سی، مجھے برکت مل جائے۔ کبھی اس کی باپ کے ساتھ کشتی تھی، کبھی جا کے آگے سسر کے ساتھ شروع ہو گئی، پھر سسر کے اپنے بردر اللہ کے جو تھے ان کے بیٹے، ان کے ساتھ کشتی شروع ہو گئی۔ لیکن اصل برکت کب ملی؟ جب اس نے خدا کے ساتھ کشتی لڑی، اور خدا کا کلام کہتا ہے وہ غالب آیا۔ نہمیہ بھی پہلے چیپٹر میں دعا کے وسیلے سے غالب آیا ہے۔ آپ کی بھی فتح، میری فتح، میرے گھرانے کی فتح اس بات پہ ہے کہ ہم دعا میں کشتی جیت جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا میں کشتی ہار جاتے ہیں، دل چھوٹا ہو جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں۔
اور خدا کے ساتھ کشتی کیا ہے کہ خدا کے قدموں میں جھکنا، دعا کرتے رہنا. ایک وقت آئے خدا، لشکروں کا خدا آسمانوں سے نیچے اتر آئے اور آپ کو کہے بتا میں تیرے لیے کیا کروں. یہی یعقوب کو کہا نا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں تو مجھے برکت دے. اور اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ آپ ساری کہانی سے واقف ہے، میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، ہم نہمیہ میں ہی رہنا چاہتے ہیں. لیکن نہمیہ نے پہلے چیپٹر میں کیا لڑی ہے؟ تو کیسے جیتیں گے؟ ڈسارٹ ہوں گے. پاجی کتنے دنوں تو آ رہے ہیں اجے تک کچھ ہویا ہی نہیں. ہم بہت جلد کچھ ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں. ساڈا تے واس نہیں چلتا. اسی جو بچہ 9 مہینے میں آتا ہے اگر کوئی ایسا ہو تو وہ کہے 6 مہینے میں خدا دیتے تھے. لیکن سنیے میری بات، سنیے میری بات، جب خدا کی طرف سے آپ کشتی جیت جاتے ہیں تو پھر خدا حالات خود آپ کی فیور کے لیے ہو جاتے ہیں. آمین. اچھا میں آج پڑھ رہا تھا، اس کو تو کہنا ہی نہیں پڑا، یہ تو بالکل وہی بات ہوئی. ہنوز تم کہہ بھی چکو گے اور میں کیا کر لوں گا. اس نے کہا بادشاہ کو، کیوں جی؟ یہ بادشاہ نے بات شروع کی، حالات ایسے پیدا ہو گئے، خود بخود جو بات وہ کرنا چاہتا تھا خود ہی بات بادشاہ نے چھیڑ دی. اس کو چھیڑنی نہیں پڑی، کوئی مشکل کام نہیں ہوا. اور یہ جو ہے وہ خود ہی بادشاہ نے بات جو ہے وہ شروع کی ہے. تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو حالات خود ہماری فیور میں آتے ہیں، لیکن ایک دم نہیں. اس کے لیے وقت درکار ہے. وقت کیا وقت کا ویٹ کرو گے؟ ہے انتظار کرو گے؟ کالے تے نہیں پاؤ گے. دعا پیشنس کا کام ہے، صبر کا کام ہے. دعا میں صبر کی ضرورت ہے. پھر لکھا ہوا ہے تب میں بہت ڈر گیا. بادشاہ کے حضور ڈر جاتے تھے. میں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. تو بات شروع ہو گئی. بات تو خدا نے کس چیز کو استعمال کیا؟ نہمیہ کی اداسی کو. نہمیہ کی بادشاہ مجبور ہو گیا اس کو اداس دیکھ کر. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی میں ہی ہوتا ہے سارا کام، لیکن یہاں کون ہے؟ نہمیہ اداس ہے. کبھی کبھی لکھا بھی ہوا ہے نا بائبل میں، مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ کیا پائیں گے؟ تسلی پائیں گے. کبھی کبھی یہ غم جو ہمارا ہوتا ہے، فکر مندی جو ہوتی ہے ہمارے اندر، جو فکروں کی کثرت ہوتی ہے، یہ بھی کبھی کبھی خدا کے حضور بہتری کی طرف لے جاتی ہے. آمین. لکھا تو وہ خدا کے کلام میں، کل ہی میں نے کلام سنا ہے، کسی بات کی فکر، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم فکروں میں ڈوب جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی خدا کسی چیز کو بھی آپ کو اپنے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور
बादशाह से बात शुरू हो गई और खुशी का भी एक वक्त है और उदास होने का भी एक वक्त है, दोनों ही वक्त आते हैं और इंसानों पर ये दोनों वक्त आते हैं। और दोनों वक्त के लिए ये नहीं कि हर वक्त खुशी होती है, गम भी होता है। इसीलिए लिखा हुआ है खुशी करने वालों के साथ खुशी करो और गम करने वालों के साथ क्या करो, गम करने वालों के साथ गम भी किया जाता है। फिर जब ये बात शुरू हो गई ते हुण नहमिया को मौका मिल गया। ये जदों काम खुदा वालों शुरू हो जाता ना एक बारी, फिर रुकता नहीं छू। तो ये भी समझ ले कि जिस दिन काम आपका खुल गया, दुआ आपकी सुनी गई, फिर रावां खोल दिया ही जानियां। जब एक खुल गई फिर और खुल जाएगी। कैसे? बात जब शुरू हो गई तो बादशाह ने मुझसे फरमाया किस बात के तेरे लिए दरखास्त है। जिवें नहमिया दी दुआ ने पहले से बादशाह का दिल क्या कर रखा है, तैयार कर रखा है। तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। बादशाह क्या पूछ रहा है बताओ जी? बादशाह ये कह रहा है कि भाई तेरी दरखास्त क्या है? अगर मैं और आप होते तो जल्दी से, फिर नहमिया का ईमान किधर है? ये पॉइंट है। बादशाह के हुजूर खड़ा है, बादशाह ये कह रहा है तेरी क्या दरखास्त है? तो वो अपने खुदा ना दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहा होगा? गैस कर सकते हैं। वो ये कह रहा होगा खुदावंद मुझे हिकमत दे, मैं जो बात करूं बादशाह के दिल में उतर आए। शायद वो ये दुआ कर रहा हो, लेकिन उसने खुदा से मदद मांगी। इसका मतलब है कि काम हो भी जाए, दुआ फिर भी नहीं छोड़नी। नहमिया ने क्या की? तो जे मतलब साडा पता लग जाए कि काम हो गया, फिर तो बंदा थकिया ही रहता। नहीं 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 नहीं, मैनू हुण मेरे को कितों हुंदा ही, हुण मैनू खुदा ने बेटा दे दिता है, बेटी दे दिती है, मेरा काम हो गया, हुण तो मैं थकिया ही रहना बस। वजह क्योंकि काम हो गया। लेकिन इसका जब काम हुआ, किसने फिर अपने खुदा के हुजूर क्या की? और ये मेरे और आपके लिए एक लेसन है कि काम हो भी जाए तब भी उसका ईमान खुदा पर है और उस दुआ पर है कि मैं खुदा के हुजूर क्या करूं, क्या की। और ये दुआ लंबी चौड़ी नहीं सी, ये दुआ क्या थी? दिल में। ये क्या थी? कभी कभी जब आप अकेले होते हैं फिर लंबी दुआएं होती हैं, जब हम इधर होते हैं लंबी दुआएं होती हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, वहां आपने क्या करना है? कहना है ऐ खुदा मेरी मदद कर, बस इतना ही। ठीक है ना? तो उसने कहा होगा खुदावंद मेरी मदद कर। फिर क्या हुआ? फिर मैंने बादशाह से कहा अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे करम की, तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे कि मैं उसे क्या करूं, क्या करूं? तो क्या दरखास्त वो कर रहा है? दरखास्त क्या की है? मेरे बाप दादा की कब्रों में मुझे तमीर करने के लिए क्या कर दो, भेज दो। और ब्रैकेट में लिखा है तब बादशाह ने और मलका भी उसके पास और मुझसे कहा तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा? क्या जवाब, क्या सवाल किया जी? तेरा
सफर ते जवाब दिता, कोई वादा किया, मैं पढ़ा आपने क्या लिखा है, तेरा सफर कितनी, तू कब, गरज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो शायद इसने कोई थोड़ी छुट्टी ली होगी, फिर इसने अपनी छुट्टी एक्सटेंड भी करवाई और ये तकरीबन 12 साल तक ये वहाँ का गवर्नर बना। इसलिए किताब लिखी हुई है, अगर आपको नेहमिया की किताब में कहीं मिल जाए तो लिखा है असीर से गवर्नर तक। असीर में यानी कैदी था, वहाँ गया हुआ था, वहाँ से क्या बन गया, गवर्नर बन गया। तो इसमें किताब है, मैं कल ढूंढ रहा था वहाँ भी, लेकिन मुझे नहीं मिली। और मेरी किताबें बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पास पड़ी होगी, लेकिन वो सारा कुछ निकाल कर वो ढूंढनी पड़ेगी, तो मैंने नहीं ढूंढी, टाइम नहीं था। तब लिखा है कि मैंने बादशाह से कहा अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने भी अनायत करें। अब मैं दूसरी बात जो आपकी रूला तक लाना चाहता हूँ वो ये है, पहले तो नेहमिया ने क्या की, दुआ की, क्या की, और बादशाह को अर्ज़ की, बादशाह ने वो अर्ज़ उसकी क्या की, मानी। और साथ ही जब उसने ये दरख्वास्त मानी तो साथ ही दूसरी दरख्वास्त भी डाल दी, और वो क्या थी, है दरिया। ये नहीं कि बस तुसी सानू भेज दो, साडा खुदा साडे नाल, ये समझने वाली बातें हैं। ओ भाई जी खुदा सब कुछ, ये ठीक है वो सब कुछ करेगा, लेकिन कुछ चीजें आपकी जिंदगी में जरूरी हैं। और नेहमिया ने क्या किया, बादशाह को कहा पढ़े जरा आपको समझ आएगी। और आज दो चीजें ही आपकी रूह तक लाऊंगा कि दुआ और प्लस क्या करना है आपने। कभी कभी हम इन दोनों में जहाँ तो दूसरे काम पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और दुआ पर कम, या कुछ लोग दुआ पर बड़ा जोर देते हैं और दूसरी चीज़, लेकिन दोनों ही पैरेलल है, दोनों ही मसावी हैं, दोनों ही इकट्ठी चलती हैं और ये किसी भी काम की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। और वो क्या है जी, पढ़े 7वीं आयत। और मैंने बादशाह से ये भी कहा, जे अगर बादशाह की मर्जी हो, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हो। ये परवाने क्यों लिए थे, बोला तो करो, क्योंकि ये तो बाइबल स्टडी है, इसमें तो चुप रहने वाली बात नहीं। क्यों परवाने लिए थे, क्योंकि रास्ते में लोगों ने उनकी मुखालफत नहीं करनी थी। जब लोग जा रहे थे तो उन्होंने कहना था हम फिर यरूशलेम को तमीर करने जा रहे हैं। बाइबल में अज़रा की किताब में इस शहर का एक नाम लिखा हुआ है, बताओ। भाई ने बताया खूनी शहर। आप ਮੈਨੂੰ लगता ना तुसी असरा की किताब पढ़ी है ना तो नेहमिया की किताब। चल पारी साहब खप खुप जाते हैं, बात ठीक है, लेकिन कलाम मजबूत करता है, आपके ईमान को बढ़ाता है। पढ़ा करें इसको, अज़रा की किताब में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो
इस शहर को बनाना बड़ा मुश्किल था, इसके लिए ये कानून भी था कि इसको नहीं कोई बना सकता। और मादियों और फारसियों के कवानीन जो थे ये पत्थरों पर लिखे जाते थे, मिट नहीं सकते थे, मिट नहीं सकते थे। और ये उस वक्त के पत्थरों पर जो है वो कवानीन लिखे होते थे। और जब ये हाँ जी पढ़े 18वीं आयत से 4 बाब की अज़रा की किताब, फिर आपको इस शहर के नाम का पता होगा। कदी कदी शहर अच्छा होंदा है तो लोगों ने ना उदा कुछ होर पा दिता। तो मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन्ना कोई खुदा दी मर्जी दे विच हुंदा है उन्ने उन्नू मसाइल ज़्यादा होंदे ने। जिन्ना कोई मर्जी तो बाहर हुंदा है उहदे काम सीधे सीधे। तो कई आंदे ने भाई जी त्यानू ही बस इंज हुंदा सानू ते, क्योंकि वो खुदा की मर्जी से है। पढ़े 18वीं आयत से क्या लिखा है? जो खत तुमने हमारे पास भेजा, हाँ वो मेरे हजूर साफ साफ पढ़ा गया। ठीक। और मैंने हुक्म दिया और तफ्तीश हुई और मालूम हुआ कि इस शहर ने कदीम ज़माने से बादशाहों से बगावत की है। तो पहले नंबर पर ये बगावती शहर है। फिर और फितना, फितना। इस शहर का क्या, किस शहर का? यरूशलेम का। दूसरा क्या नाम दिया? फितना। और तीसरा फसाद। वैसे आप शहर को क्या समझेंगे? क्रिश्चियन दुनिया में शहर को क्या है? सलामती का शहर, खुदा का खास शहर। लेकिन क्या लिखा हुआ है? यह फसादी शहर है, यहां बड़े फसाद हुए हैं। तो क्या सीखते हैं फिर इससे? जितना कोई जगह, जितना कोई शख्स खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है, इब्लीस के वहां ज्यादा अटैक होते हैं। उस शख्स के लिए मुश्किल है। और कई दफा लोग इस बात को नहीं समझते, सबसे ज्यादा लड़ाइयां कहाँ हुई हैं? हुण भी कादी जंग जो दुनिया च दी तो रहनी जो जिदा तक काम ना होया। वजह क्या है? क्योंकि ये खुदा का शहर है, ये बादशाह का शहर है, ये यस्सू का शहर है। समझ रहे हैं? तो अगर यस्सू दे शहर च जंगा हो सकदियां ने तो यस्सू दे बंदियां ना नहीं हो सकती। ये वो फैमिली यस्सू की कहलाती है, क्या उन पर अटैक नहीं हो सकते? क्या उनके लिए मसले नहीं हो सकते? तो कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि शायद मैं तो खुदा का बंदा और खुदा की बंदी हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? नो 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 नो, फिक्रमंद ना हो। खुदा का आपकी जिंदगी में खास मकसद है, इसीलिए आप दुख में से गुजर रहे हैं, इसीलिए आप परेशानी से गुजर रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि जो है वो निकालें वही नेहमिया की किताब का, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा जी। मेरे तो दिल में था 12वीं ये ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं। ख़त भेजे पहले नंबर पर, बादशाहों के लिए ख़त लिए, रास्ते के लिए ख़त लिए, फिर आसफ के लिए 8वीं आयत में जो शाही जंगल का बादशाह ने भी परवाने लिए, फिर खास किसके लिए? ये आसफ के लिए क्यों लिए थे? वो लकड़ी लेनी सी, बादशाह कहेगा तो लकड़ी मिलेगी ना। ये नहीं सिर्फ कि खुदा काम करेगा, बस खुदा काम करेगा, बात समझ नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया? एक शाही खत मिला, वो हैकल के कले के फाटक के लिए, शहर पनाह और उसके जो है घर के लिए जिसमें रहूँगा, कड़ियाँ बनाने को मुझे लकड़ी दे, क्योंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था। बादशाह ने मेरी अर्ज़ कबूल की।
आगे भी यही लिखा हुआ है। फिर खुदावंद ने जो है उसने कहा, दरिया पार के हाकिमों के पास पहुंचकर बादशाह के परवाने उनको दिए, और बादशाह ने फौजी सरदारों और सवारों को भी मेरे साथ है। तो जे वो कहता कि ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है भाजी, तुझ ते खुदा ते बस खुदा तुहाडे नाले, खुदा साथ है। लेकिन दो बातें समझिए, एक है खुदा के हुजूर दुआ करना, खुदा की मदद चाहना, और दूसरा है बाकायदा तौर पर इंतज़ामी तौर पर भी अपने आप को मजबूत करना। अब फ़र्क क्या आता है, हम बहुत दफ़ा दुआ करते हैं लेकिन हमारे ख़ानदानों का इंतज़ाम जैसे होना चाहिए हम नहीं करते, जिसकी वजह से हम दुख उठाते। और फिर लोग कहते हैं कि भाई ये तो दुआ भी करते हैं लेकिन इनका कि अब देखो घरों के कई दफ़ा कोई तौर तरीके होते हैं। बताओ यार, त्यानू नहीं कह रहा कोई और अपने, लेकिन बहुत दफ़ा कई दफ़ा आपको पता है कि आप खर्चा ही इतना कर लेते हैं, हो सर पहल पे लागे तो फिर आके हाय फलानी शायद में। तो मतलब क्या है, बाद में क्या करना है, रोना है, आंसू बहाने हैं, क्योंकि हम इंतज़ाम में क्या हैं, फेल है। तो यहाँ उसने क्या किया, चलो हुण दसो, तुसी ज़्यादा सियाने हो, कि अगर नेहमिया कल्ला ही चल पैंदा ते ना कोई इंतज़ाम करदा फौजियां दा, ना इंतज़ाम करदा कड़ियां दा, खुदा मुहैया करेगा, यहोवा यरी सब कुछ, फिर क्या होना था है। तो फिर हमें समझ आती है कि हम अपनी जिंदगी में क्यों फेल हैं, हम क्यों नाकाम हैं, हमारी नाकामी की वजह क्या है। बहुत दफा हमारी नाकामी की वजह हम खुद हैं, क्योंकि जो हमें वक्त के एतबार से इंतज़ाम करना चाहिए था हमने नहीं किया। वो पास्टर हो, वो आम शख्स हो, वो एक घर का चलाने वाला हो, वो घर को कुछ करने वाला हो, वो सारी चीज़ें क्या होगी, तो फिर दो चीज़ें आज हम सीख रहे हैं, दुआ और तुम चुप कर गए हो, जहाँ ते तुहानू सब कुछ ही आउंदा है ते या मैं एवें ही गल्लां करन डे। दुआ है ये, हुण तुसी वेख लो, दुआ च फेल हो कि इंतज़ाम च फेल हो है। बच्चों के बारे में कल को क्या करना है, घर के बारे में क्या करना है, चीज़ों के बारे में क्या करना है, ये हम नेहमिया की किताब से सीखते हैं। नेहमिया की किताब से सीखते हैं, सिर्फ दुआ नहीं, दुआ मस्ट है, दुआ करनी चाहिए। नेहमिया ने भी बहुत की, हमें भी दुआ नहीं कभी छोड़नी। और साथ अगर काम पे जाना है, टाइम ना जाना है, वो ना है कि सिर्फ दुआ करते रहो तो अगले छुट्टी करा दें कि ये तो छुट्टियां ही कर दी या करदा। ये ना होवे कि बच्चों के पेपर ने ते यस्सू इन्हां नूं की करेगा। ओ नो 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 नो, आपने उनका क्या करना है, इंतजाम करना है। अभी आपको पता है क्रिसमस आने वाला है, खर्चा ज्यादा हो जाना है, क्या करेंगे, खुदा मुहैया करेगा, खुदा मुहैया करेगा, पर फिर जरा औखे तरीके नहीं मुहैया करेगा। तो जी अगर आप इन चीज़ों का इंतजाम करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात। जब मैं अभी अफ्रीका जाना था, आखिरी बात करके, तो मैं एंड में मेरा पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा। गलती मेरी क्या है,
ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣ। वजह क्योंकि इंतज़ामी तौर पर वो क्या है, फेल है। तो ये खुदा मेरे और आपके साथ कलाम कर रहा है। ये पास्टर रहमत बातें नहीं कर रहा, ये खुदा कलाम कर रहा है कि हम कहाँ कहाँ जो है वो मसाइल का शिकार होते हैं। तो दूसरे चैप्टर में दो बातें कौन कौन सी? पहले नंबर पर दुआ नहीं छोड़ी, नंबर 2 है इंतज़ाम। तो किस में मजबूत होना है? ते कई फिर इंतज़ाम ची मजबूत, ते दुआ काम में भी पैड़ा है। जो किथे बिजी, किथे बिजी, किथे बिजी, कि मैं जो मंजी ते पै गया उधर। इसका मतलब है दोनों चीजों को हमने क्या रखना है, बराबर है। समझे कि बाइबल दोनों चीजों की क्या करती है। इसीलिए लिखा है जो कैसर का है और जो खुदा का है खुदा को दे। खुदावंद आपको बरकत दे। बाकी चीजें अगली दफा देखेंगे। खुदावंद आपके साथ आए हम